ओम नमः शिवाय। तो साଙ୍ଗମାନେ पुणी ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଭିଜିବୁଲର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର 33a1 ଇଜ୍ ଡିଭିଜିବଲ୍ 9। ଆମେ ଜାଣିଛେ 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ମାନେ ତାର ଇଏ କ'ଣ 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ଇଏ କ'ଣ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଜଣା ଅଛି କି 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଜିଟ୍ସ ସମ୍। तो ये आम दी संख्या हूँ 33a1 ऑल सम कर दियो सब डिजिट 3 3 6 1 7 7 प्लस ए। तो 7 आम के मिसेले ये संख्या 3 द्वारा डिविजिबल हम 2 मिसेले 7 2 हम 9 9 रे 3 डिवाइड कले कटि जाऊँ आमर। तो आम 2 ने ए स्थान में 2 नहीं देखा जो 3 द्वारा जेहतु 2 पड़ी डिविजिबल हो गला 7 2 9 हो तेणु आम ये लिखा 3 3 ए स्थान में पकईदे 2 1 डिविजिबल 9 इज इक्वाल टू काटिदेव आम 29 27 आगुला 6 62 954 ये बचला 8 81 99 81। तो आंसर आम बाहर पड़ा ऑप्शन नंबर 2 हो राइट आंसर।